अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉरर सीरीज़ का पार्ट 1। लाइट्स ऑफ कीजिए, पॉपकॉर्न लीजिए और आंखें बंद करके स्टोरी एंजॉय कीजिए। तो जिनकी ये स्टोरी है वो लिखती हैं। ये कहानी मेरी बहुत करीबी जानने वाली की है, तो आप भी इनकी ज़ुबानी सुने। मेरा नाम नसीम अख्तर है, लेकिन सब मुझे सीमा कहते हैं, जो मेरा निक नेम है। बचपन में माँ बाप फौत हो गए थे। मुझे मेरी सगी खाला ने पाला पोसा। मैं इकलौती हूँ। खाला ने बहुत कम उम्री में मेरी शादी अपने किसी जानने वाले से कर दी। खाला के अपने भी बच्चे थे, सो उसने मुझे 3 कपड़ों में गुर्बत की वजह से ब्याह दिया था। आगे मेरे शोहर भी खुद लावारिस ही थे। उनकी परवरिश भी यतीम खाने में हुई थी। उनका कोई आगे पीछे नहीं था। वो किसी दुकान पर सेल्समैन थे। यूँ मैं ब्याह कर उनकी ज़िंदगी में आ गई। मेरे हामिद का नाम साबिर था। वो भी ज़्यादा उम्र के ना थे और अच्छे इंसान भी थे। ये बात 90 की दहाई की है। इन दिनों एक सियासी जमात का बड़ा चर्चा था। मेरे शोहर भी इसके कारकुन थे। मैं 1 साल के बाद 2 जुड़वा बेटियों की माँ भी बन गई थी। साबिर बहुत खुश थे कि उनकी भी फैमिली हो गई है। हम रूखी सूखी खा कर गुजारा कर रहे थे। कभी कभार खाला से मिलने भी चले जाया करते थे, लेकिन बच्चों की पैदाइश के बाद अखराजात बढ़ गए तो साबिर ने सोचा कि कोई और अच्छी नौकरी तलाश की जाए। यूँ नौकरी के सिलसिले में सखर से कराची आ गए। यहाँ मेरे मियाँ का दोस्त था। उसने बुलाया और नौकरी का कहा। यूँ कुछ दिन के बाद मेरे मियाँ को एक फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई और फिर इसी दोस्त ने फैक्ट्री के थोड़ा नज़दीक एक मकान भी ढूंढ दिया था। सखर से हम कुछ घर की अशिया साथ लाए थे। इनके साथ ही इस घर में शिफ्ट हो गए। साबिर की फैक्ट्री हमारे घर से थोड़ा आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़ थी। घर इंसानी आबादी से काफ़ी हटके था और इसके साथ बहुत सारे खाली प्लाट थे। फिर जा करके कुछ घर थे। एक बड़ा सा कमरा था। किचन बाहर सहन में बना था। खुला किचन जैसे आम तौर गाँव में होते हैं। चूल्हा होता है और साथ दीवार पर एक जाली के दरवाजे वाली अलमारी थी। सहन ही में ईंटों से बनी टॉयलेट और गुसलखाना था। सहन में एक बहुत बड़ा कीकर का दरख्त भी था। बिना सीमेंट की दीवारें थी। घर की हाली ईंटें रखी हुई थीं और दरमियान में टूटा फूटा सा दरवाज़ा था जिसमें जगह जगह छेद थे। लेकिन हम खुश थे कि अच्छी कीमत पर मकान मिला, वरना तो किराए बहुत ज़्यादा थे। वैसे भी मैं ऐसे ही घरों में रहकर पली बड़ी थी। मेरे लिए कुछ नया नहीं था। 2 दिन तो सफाई सुथराई में गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन एक अजीब गरीब बात हुई। दोनों बच्चों को सुलाकर मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं शाम से पहले खाना पकाकर कमरे में ले जाती थी। शाम को मैं बाहर खाना नहीं बनाती थी। मुझे इस तरह बहुत खौफ सा महसूस होता था। मैंने आलू काटे तो सहन में धड़क की आवाज़ आई। मैंने देखा मोटा स्याह रंग का बिल्ला जिसकी आंखें सब्ज़ थीं अंदर दाखिल हो गया है और मुझे वो टिकटिकी बांध कर देखे जा रहा है। मैंने उसे बहुत भगाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस ना हुआ और मुझे देखता रहा। ढीठ बनकर अब मुझे भी बहुत खौफ आने लगा था इससे। मैंने मिट्टी के तेल का चूल्हा बंद किया और कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं बार बार खिड़की से सहन की तरफ देखती रही कि वो जाए तो मैं बाहर वापस जाऊं, खाना पकाऊं। काफ़ी देर वो सहन में घूमता रहा और फिर चला गया बाहर। तो तब मैं बाहर निकली। रात को मैंने साबिर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, जानवर है, आ गया होगा। दूसरे दिन मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी तो अचानक दरख्त से नीचे कोई चीज़ गिरी। एक छोटी सी पोटली थी पुराने कपड़े की। मैंने इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था। मैं बहुत हैरान हुई कि किस तरह दरख्त से गिरी है। मैंने डर के मारे उसे वहीं पड़ा रहने दिया और कमरे में बच्चों के पास चली गई। मेरी बेटियां 3 माह की हो चुकी थी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने एक और खुशखबरी दे दी। मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। शाम को साबिर आए तो उनको सब बताया। वो सहन में गए, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। मैं बहुत हैरान थी कि किधर गई वो पोटली। साबिर ने मुझे तसल्ली दी थी कि कुछ गलत फहमी है तो आराम किया करो, काम ना ज़्यादा करो। मगर मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी। मैं खुद भी साबिर को परेशान करना नहीं चाहती थी। वो थके हारे काम से वापस आते थे और खाने के बाद बिस्तर पर गिर जाते थे। उनका काम भी बहुत सख्त होता था। मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा। रात को सोते में मैंने एक अजीब ख्वाब देखा कि मेरी खाला है और मुझे झंझोड़ कर कहती है, सीमा तेरे घर में मुझे बहुत घुटन हो रही है, कुरान पाक की तिलावत कर। मेरी आंख खुल गई और फिर सारी रात में नहीं सो पाई। सुबह छुट्टी थी। नाश्ते के बाद मैंने अपना ख्वाब भी सुनाया तो वो बोले कि तुम्हें खाला याद आ रही है, कुछ सेट होने दो फिर चलेंगे। एक रात को तो बिल्लियों के रोने की आवाज़ें हमारे छत पर से आती रहीं। टीन का छत था। सारी रात वो कभी भागती रहीं तो कभी रोती रहीं। साबिर ने भी बोला कि मैं आज भी किसी से दूसरे मकान का कहता हूँ। सारी रात छत बजता रहता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती थी।
کبھی دیوار پر کالا کوا بیٹھا مجھے گھورتا، کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ دبے پاؤں کبھی مجھے تیز قسم کی بدبو کا جھونکا محسوس ہوتا، کبھی کبھی ویسے ہی خوف آتا بیٹھے بیٹھے ہی، ایسے جیسے کچھ ہو جائے گا۔ مگر خراب حالات کی وجہ سے اور ہم کیا کرتے، اتنے بڑے شہر میں گھر ملنا بھی تو آسان نہیں تھا۔ دوسرا فیکٹری آنے جانے کا کرایہ بچ رہا تھا، روزگار لگا ہوا تھا، 2 وقت کی روٹی میسر تھی، بچوں کی بھی ضرورت پوری ہو رہی تھی اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی جمع کر رہی تھی کہ کچھ بنا لوں گی۔ یہ سب باتیں سوچ کر سب سہ رہی تھی۔ ایک دن میں آٹا گوندنے لگی تو باہر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گلی میں بھی دیکھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی طرح 3 بار دستک ہوئی، تینوں بار کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ کون ہے۔ خیر میں نے آٹا گوندھ کر باہر بنی الماری میں رکھا۔ ہانڈی کل کی بنی تھی، دال میں نے سوچا صابر آئیں گے تو روٹیاں ڈال لوں گی، اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ ویسے ہی بجنا شروع ہو گیا، بلکہ بہت بری طرح سے دروازے کو کسی نے پیٹنا شروع کر دیا۔ میری دونوں بچیاں جاگ گئیں شور سے۔ میں نے بھی تنگ آ کر اندر سے کہا، کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ دروازہ کسی نے پیٹنا ہی بند کر دیا۔ پرانا دروازہ تھا، مجھے ڈر تھا کہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ اس کے بعد مجھے باقاعدہ کسی کے پاؤں رگڑ رگڑ کر واپس جاتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کھڑکی ہی سے دیکھوں۔ اس کے بعد میں خوفزدہ ہو چکی تھی۔ رات کو میں نے جب ساری بات ان کو سنائی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بہت تسلی دی اور کہا کہ تم نے صحن میں جانا ہی نہیں ہے، اور میں نے اپنے مالک سے بات کرتا ہوں وہ میری ڈیوٹی کا وقت بدل دے، دوپہر تک میں گھر آ جایا کروں گا۔ ایک دن تو میں صحن میں نہیں نکلی، ڈر بہت گئی تھی۔ دوسرے دن دروازہ پھر بجا۔ میں نے کمرے سے ہی کہا، کون ہے؟ تو باہر سے باقاعدہ آواز آئی، بہن میں آپ کے ساتھ والی گلی کی ہوں، 12ویں کی نیاز لائی ہوں۔ تو میں نے لپک کر دروازہ کھولا۔ آگے ایک عورت پلیٹ پکڑے تھی۔ میں نے اس کو اندر آنے کا کہا تو کہنے لگی کہ آپ کو 1-2 بار اپنے میاں کے ساتھ دیکھا تو پتہ چلا کہ مکان کرائے پر لگا ہوا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، آپ بہت دل گردے والی ہو، اکیلے رہ لیا اس میں؟ مجھے اس کی بات نے چونکا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، جی کیا مطلب ہے؟ وہ بولی، بہن دیکھو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت تلے رکھے۔ اس مکان کو تو کھنڈر کہتے ہیں، اسی نام سے مشہور ہے۔ اس کی وجہ تھی کہ یہ گر گیا تھا، پھر اس کو کسی نے خریدا اور بنایا، لیکن 10 سال ہو گئے ہیں، مالک تو خود بھی یہ مکان چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب لگا ہے تو حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیسی حیرت؟ تو بولی، دیکھو بہن، تم لوگ نئے ہو، میرا مقصد ہرگز تم لوگوں کو بہکانا یا ڈرانا نہیں ہے، لیکن میری مانو تو جتنی جلدی ہو اس گھر کو چھوڑ دو۔ بہن چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، اوپر سے تمہاری حالت، میری مانو تو چھوڑ دو۔ یہ مکان اسے کھنڈر کہتے ہیں، کوئی بھی آباد نہیں ہوا ہے ادھر، تم لوگ چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ یہ بول کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چلی گئی، لیکن مجھے بہت زیادہ پریشان کر گئی۔ اچھا، تو یہ ہے کہانی کا پارٹ 1۔ تو پارٹ 2 جلدی ہی اپلوڈ کروں گی میں۔ تب تک آپ مجھے کمنٹ کر کے یہ بتائیے کہ آپ کو پارٹ 1 کیسا لگا اور پارٹ 2 کے لیے آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، خدا حافظ۔